تشریف رکھیے. جس طرح کا وارم موسم ہے اسی طرح کا وارم ویلکم کلیسیا کی طرف سے کیا گیا ہے. میں دل سے تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ اور دل سے تھوڑا سا والیوم ساؤنڈ والے جو بھائی تھوڑا سا والیوم کو. ہیلو اوکے تھینک یو. میرا دل نہایت شکر گزار ہے. سب سے پہلے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے جس نے یہ فضل کیا کہ وہ اس دنیا میں آ گیا، کلام مقدس کے مطابق پیدا ہوا، کلام مقدس کے مطابق بشریت کی، کلام مقدس کے مطابق صلیب پر چڑھ گیا، مر بھی گیا، قبر میں چلا گیا، پھر جلال کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے وعدے کے مطابق آج یہاں پر موجود ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ آواز کراچی تک جانی چاہیے. میری کلیسیا کراچی میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ صدائیں کراچی تک جانی چاہیے. ایئرپورٹ کی نہ آئی ہے تو ہو سکتا ہے کسی جہاز نہ آواز توڑ جائے. ہیلیلویا یہ کرتا تھا کہ لوگ اپنی قبریں پہلے خرید لیا کرتے تھے. ایسے ہی ہسٹری بتاتی ہے. لوگ اپنی قبر پہلے خرید لیا کرتے تھے. یسوع مسیح کو کسی کی قبر میں رکھا گیا کہ جنہی قبر سے رکھا گیا. میں کہا لو بھائی میری قبر گئی جائے میرے ہاتھوں اے نیچے لپڑی. یسوع نے قبر اس لیے نہیں لئی. یسوع نے کہا کیوں پیسے خرچ کرنے نے، میں اس قبر سے پیا تھوڑی رہنا ہے، میں جلال دے نال تیجے دن مردیاں چوچی میں نہایت شکر گزار ہوں آپ سبوں کا، خاص طور پر پاسٹر عاشق کا، پاسٹر ندیم کا اور آپ کی ساری مینجمنٹ کا. سر میں نہایت دل سے مشکور ہوں آپ کے اس دست شفقت کے لیے. خداوند آپ کی خدمت کو اس علاقے سے نکال کر پاکستان میں اور پاکستان سے نکال کر پوری دنیا میں رائٹ مائی ورڈز. خدا اپنے خادموں کے لفظ رائے گا نہیں آنے دیتا. جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں آپ سے گواہیاں سنوں گا. ہیلیلویا. اندر آیا تو مجھے جشن آزادی کا منظر نظر آیا. تو ایک بات میرے دل میں آگے اگر اجازت دے تو کرنا چاہتا ہوں. ملک کو آزاد ہوئے شاید یہ 75واں سال شروع ہو گیا. 74 کمپلیٹ ہو گئے اور 75 سٹارٹ ہو گئے. 75ویں جیسے لگ گئے ہیں. ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو رہے ہیں، لیکن ہم اسی دن آزاد ہو گئے تھے جس دن خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہمارے لیے ہیلیلویا. ایک دفعہ ایک شخص پنجرے میں 4 چڑیاں قید کر کے لے کے جا رہا تھے. بڑے غصے سے کہتے اج میں چڑیاں دا کام تمام کر دینا. کسے کام دیا نے چو 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 کر دیا نے، باجرا کھانیاں نے، میرے کسے کام دیا نے. اج انہاں دا میں چیپٹر کلوز کراں گا 4 چڑیاں دا. جب راستے میں جا رہا تھا تو ایک شخص اسے ملا. اس نے بولا میاں اتنے غصے میں کہاں کو جاتا ہے؟ کہتا ہے یار کچھ نہ کچھ چڑیاں نے میرا بڑا جینا آرام کیتا ہے. سارا دن گھر چ شور پاندیاں نے، میرے کسے کام دیا نے، اج میں انہاں نوں مٹا دیاں گا. اس نے کہا کہ اوکے رائٹ ویٹ اگر کوئی تجھ سے یہ چڑیاں خرید لے تو کتنے کی دے گا؟ کہنا ہے بغیر چڑیاں میرے کسے کام دیا نہیں نے، کتنے خریدنے؟ بولا کچھ اندازہ لگا. کہا میں یہ چڑیاں 1000 روپے کی بیچ دوں گا 4. Are you getting my point church? میری بات کو سمجھ نہیں. اس شخص نے جس نے پوچھا کہ 4 چڑیاں تو بیچے گا
اس نے 1000 روپے نکالے اور دے کر چڑیاں خرید. اب جب وہ شخص جو چڑیوں کو مارنے والا تھا وہ اپنے نوٹ چوٹ گینے کے سدھے سدھے پترے کر کے جیب چپا کے کہتا ہے رات کو وہ چڑیاں دا کی کرے گا. جو چڑیاں جو مجھ سے تو نے 1000 روپے کی لی ہیں, what will you do with these birds؟ وہ ہنسنے لگا. کہتا ہے تو جاننا چاہتا ہے میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ کہتا ہے ہاں میں بھی دیکھا تو صحیح ہے, بکار چڑیاں تو کریں گا کی. کہتا ہے میں یہ کروں گا, میں ان کا پنجرا کھول کر ان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا. تالیاں اگلی گال پہ. آپ اور میں ابلیس کے پنجرے میں بند تھے. وہ ہمیں جہنم کی آگ میں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے جی محروم ہو گئے, اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. ہم سب پر تو FIR کٹی ہوئی تھی دفعہ 302 کی. 302 سزائے موت ہی ہوتی ہے. ہم سب پر FIR دفعہ 302. پھر آسمان سے ایک برا اتر آیا. کیا اترا جی؟ جس کو دیکھ کر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا کہہ دیا؟ دیکھو یہ خدا کا کیا ہے؟ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ ڈھانپتا نہیں ہے. پہلوں بچڑوں کی قربانیاں گناہوں کو ڈھانپ رہی تھی. ارے یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ ڈھانپتا نہیں, چپ کے لے جاتا ہے. پھر وہ برا آ گیا. برا آیا تو برے نے کہا کہ دفعہ 302 رہے گی بھائی, سزائے موت ختم نہیں ہوگی, سزائے موت اپنی جگہ پر رہے گی, لیکن سزائے موت کے ساتھ ہوگا کیا کہ ساری خلقت نو چھڑ دو, سزائے موت صرف ایک برا لے گا اور وہ ہماری خطائیں لیے صلیب پر چڑھ گیا اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہیلیلویا. میری کوئی بھی پریچنگ یسوع مسیح کے بغیر مکمل نہیں ہے. جس سرمن میں یسوع ہی نہیں ہے وہ سرمن ہی نہیں ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. عورتاں تیجے دن مسالے مسولے لے کر گئیاں. فرشتہ کہتا ہے ارے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے قول کے موافق مردوں میں سے جی اٹھا. Praise the Lord. لوکا کی انجیل 5واں باب. جب یسوع دی گل کرتے رہتے پھر کام مک جانا سارا ادھر. لوکا کی انجیل 5واں باب. جس طرح سے میرا نام بتایا گیا, میرا نام پاسٹر زین البرٹ ہے اور میں گزرے 10 سالوں سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں. میں نے آپ کے شہر لاہور سے ہی اپنی روحانی تعلیم لیاقت کیسر صاحب سے میں نے ایکچولی وہ میرے روحانی باپ بھی ہیں. مجھے کراچی میں اوڈین بھی انہوں نے ہی کیا. میں ان کے رسالے کا نمائندہ بھی ہوں سندھ میں, اور بہت سارے پروجیکٹس میں لیاقت صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو وہ میری آج صبح ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے آپ کے لیے بہت سلام بھیجا. اللہ جس چرچ میں آپ جا رہے ہیں ان کو میرا سلام کہیے گا. تو ایک دفعہ اگر آپ برا نہ مانیں تو لیاقت صاحب کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. لوکا کی انجیل 5واں باب. میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے 15-20 منٹ کے اندر سمجھوں. پہلی آیت سے پڑھنا چاہوں گا. آپ کلام سن رہے ہیں جی؟ یاد رکھیے میں گاسپل سنگر بھی ہوں. میرا I have my own band in کراچی, بس آپ جانتے ہیں. اور بہت سارے گاسپل سنگرز پرستار مجھ سے نا اتفاقی کرتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کی کوائر بھی کرے. زندگیاں نہ تو گیت بدلتے ہیں, نہ یہ باجے بدلتے ہیں, نہ یہ وائلن بدلتا ہے, اور نہ تبلے بدلتے ہیں. میں آپ کو ساری رات یا گیت سناتا رہوں نا تو صبح پوچھوں زندگی بدلے کو, اگر بھائی صاحب زندگی نہیں بدلی مزہ بہت آیا. زندگیاں صرف ایک ہی چیز بدلتی ہے اور وہ خدا کا معتبر کلام ہے. بائبل
मुकद्दस में खुदा के लिए तकरीबन 365 अलकाब या नाम इस्तेमाल हुए। कितने जी? आपके साल में दिन कितने हैं? यानी हर दिन के लिए खुदा का एक नया नाम और उस नाम के साथ एक वादा। लेकिन फिर भी ज़बूर 132 में लिखा है कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा किसको जी? कलाम को। पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे थे। वर्शिप ऐसी हुई, मैं कहता हूँ ये वर्शिप का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि बेड़ियां खुल जाए। हम परस्तार किसको कहते हैं? जो मुर्गियां बहुत अच्छी लगाता है, जिन्होंने वाजा अच्छा बजाना नहीं कहते, बहुत जबरदस्त परस्तार है। अरे परस्तार ऐसा हो, प्रस्तिश का लेवल ऐसा हो कि प्रस्तिश हो और बंधन टूट जाए, जेल के ताले खुल जाए। जेल का दरवाजा खुल गया, दरोगा ने कहा कि भाई रोमन एम्पायर बहुत सख्त है, क्योंकि सारे कैदी भाग जाएंगे, सुबह मुझे रोमन एम्पायर नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं अपने आप को मार लेता हूं। अंदर से आवाज आई, अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, असी सारे इत्थे ही। थोड़ी देर पहले, ये मैं बात क्या कर रहा हूं? प्रस्तिश का लेवल। थोड़ी देर पहले जो डाकू हैं, अच्छा उन्होंने बेचारे थे केस की बने, उन्होंने बदरू काट छड़ी, दसो करोगा बदरू निकालने पे अंदर हो गए। ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर पहले जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, एफआईआर कटी है, रूल कुछ के आते ही, प्रस्तिश आते ही वो सांप बन गए ने। दरोगा कह रहा है एसआई को बताओ हम क्या करें। जब बाकरू आता है तो फिर आपकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आप कैदियों से सांप बन जाते हैं। हालेलुया। बात कहां से शुरू हुई थी कि कलाम जिंदगियां बदलता है। पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा दरोगा को चल गए तेनों गीत सुनाने हैं। उसने कहा फक तू ईमान ला तो तेरा घराना उछाल पाएगा। कलाम सुनिए, कलाम जिंदगी देता है, कलाम आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा। ये मुतबर है, ला तब्दील है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा तकसीम होने वाली, और इन सबसे बढ़कर दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदगियां बदलने वाली अगर कोई किताब है तो वो कलाम मुकद्दस। पहला बात 5 लूका की इंजील। और जब उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर कहा जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल क्या करो जी? डालो। शमाउन ने जवाब में कहा उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से। किसके कहने से? तेरे कहने से क्या कर रहा हूं जी? जाल डालता हूं। और ये किया, वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। मुझे खुदा ने उस वक्त चुना जब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, जब मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो कुम्हार मेरी जिंदगी में आया। 2 चीजें हैं, अगर आपको 1000 रुपए का मिट्टी का लौंदा खरीदना हो और 1000 रुपए का मिट्टी का बर्तन खरीदना हो, तो की खरीदोगे? 1000 रुपए का मिट्टी या बर्तन? कितने कहते हैं 1000 रुपए का बर्तन खरीदेंगे और कितने कहते हैं 1000 रुपए की मिट्टी खरीदेंगे? कंफ्यूज है। 2 चीजें हो, मिट्टी और बर्तन, दोनों में से इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे, मिट्टी पर या बर्तन पर? ऑफ कोर्स बर्तन पर। भाई 1000 रुपए की मिट्टी से नहीं ना कोई खरीदेगा, मिट्टी होते किस काम की? मैं 1000, अगर मैं होगा तो मैं तो 1000 रुपए का डेफिनेटली बर्तन खरीदूंगा। बर्तन क्यों खरीदूंगा 1000 रुपए का? अब ये अगला सवाल है। बना हुआ इस्तेमाल की चीज है।
آپ اور میں کسی کے استعمال میں نہیں تھے. کوئی ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر وہ کمہار آسمان سے اتر آیا, نہ صرف برتن بنا دیا. کیا لکھا کلام میں؟ ہم ذلت کے برتن تھے, اور اس نے کون سے بنا دیا جی؟ عزت کے. پھر وہ کمہار آیا, اس نے نہ صرف برتن بنایا بلکہ خوبصورت برتن بنا دیا اور ہماری ویلیوز کو بڑھا دیا. میں رات کو یہ ایگزامپل کسی جگہ پر دے رہا تھا, شاید آپ کو بھی حیرانی ہو. پیزا آج کل بڑی نارمل چیز ہے. اگر پیزا ڈیلیور کرنے والا آپ کو یوں ہاتھ میں پیزا دے تو لے لیں گے ایسے لا کر؟ کیوں؟ کس میں لیں گے پھر؟ باکس میں لیں گے. آپ نے پیسے پیزے کے دیے ہیں یا باکس کے؟ ہاں, پیزے کے دیے نا. So why you are asking for a box? ہوا یہ کہ اس پیزے کی وجہ سے اس گتے کی ویلیو بڑھ گئی. آپ کی اور میری ویلیو نہیں تھی. ویلیو سمجھتے ہو؟ اقتدار, عزت. پھر پولوس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. پھر وہ میری زندگی میں آیا, میری ویلیوز بڑھ گئی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جب یسوع آپ کی زندگی میں آتا ہے, پہلے لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یسوع کے آتے ہی لوگ آپ کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ واقعہ جو یہاں پر پڑھا گیا, کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ پطرس والا جی, معجزہ. ہم سب نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی اس معجزے کے بارے میں. میں اس کی منظر کشی کر رہا تھا. ہوا یہ ہے, کلام سن رہے جی سارے غور سے, تھوڑی دیر 10-15 منٹ آپ مجھے دیں گے, ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اگر عنوان لکھنا چاہتے ہیں اس سرمن کا جو پاک روح نے مجھے آج دیا ہے, اس کا عنوان ہے جب آپ کے جال خالی ہوں. کیا کہہ رہا ہوں میں جی؟ جب آپ کے جال. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور اس کلام کی تفسیر کروں روح القدس کی روشنی میں, اگر آپ میں سے کوئی یہ شخص سمجھتا ہے بلکہ ہوگا کہ میرا جال خالی ہے, تو میں اسے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جالوں کو بھرنے والا رائٹ ہیئر یہاں پر موجود ہے, اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. تالیاں بجانے نے یسوع لے کے پھر زور تھا, میرے لیے نہ بجاؤ. سروش صاحب خداوند انہیں اپنے آرام میں جگہ دے. ان کے پاس ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ آیا, کہتا ہے سر جی میں نا خدا لے تھوڑا جا سکھنا چاہنا. کتنا کو انہیں کہتا رہا بندیا جی خدا لے سکھنا ہی نا تو پھر تھوڑا نہیں, جی خدا لے سکھنا ہی تو بہت زیادہ. ہیلیلویا. خدا نہیں بجا رہے ہو تو پھر زوردار بجا رہے ہو. ایک پروفیشنل ماہی گیر ہے. پروفیشنل سمجھتے ہیں؟ کاریگر جنہوں کہتے ہیں, ماہر 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 مچھلی پکڑنے والا. لیکن آج ایک عجیب منظر ہے. آپ کے اس علاقے میں کوئی فیمس کھانے پینے کی دکان ہے؟ کوئی بہت فیمس کوئی شاپ ہے آس پاس؟ گور میں شیزان بیکری. آپ شیزان بیکری پر چلے جائیں اور ان کو بولے جی بریڈ چاہیے, اور شیزان والے بولے آج بریڈ نہیں ہے کیونکہ آج میدا نہیں ملا. تو اس دور میں تو فیس بک لائیو نہیں تھا, لیکن آج ہم 2 منٹ سے پہلے فیس بک لائیو کریں گے کہ آج شیزان والوں کے پاس میدا نہیں ہے, they don't have bread today. پطرس کے پاس بھی لوگ آ کر ایسے ہی کہتے ہوں گے کیونکہ یہ پروفیشنل ماہی گیر ہیں. ان کی مچھلی ہر روز بکتی ہے, لوگ آ کر ان سے مچھلی خریدتے ہیں. لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ پطرس کے جال میں مچھلیاں نہیں ہیں. لوگ پطرس سے پوچھ رہے پطرس مچھلیاں ہیں, پطرس خاموش ہے, پطرس شرمندہ ہے, شرمسار ہے کیونکہ یہ پروفیشنل ہے, اس کا نام ہے. But he don't have fishes today. ایسا ہی ہے جی, آپ سب کی بائبل میں ایسے لکھا ہے. اور ایک اور بات جو غور طلب ہے, پطرس کچھ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے اپنے جال کے ساتھ؟ بس اب دھوئی کون سی چیز جاتی ہے جو گندی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس کے جال میں کچرا ہے, پطرس کے جال میں آبی جانور ہیں, پودے ہیں, پتھر ہیں, تھیلیاں ہیں, شوپر ہیں, but there is no fish in the net.
पतरस का जाल गंदा है, धो रहा है। और पतरस अपने अंदर ये सोच रहा है कि बस द गेम इज ओवर। बट मैं पतरस की जगह होता तो पतरस को बताता कि पतरस, गेम इज नॉट ओवर येट, बिकॉज गेम हैज स्टार्टेड, क्योंकि यीशु मसीह आ गया। मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। हो सकता है पतरस के बच्चों ने कहा, क्योंकि माही गिरा ना, रात सारी ये पानी में रहा है। पतरस के बच्चों ने रात को जाते हुए बोला कि पापा सुबह नाश्ता लेकर आना। बीवी ने एक लंबी लिस्ट दी होगी कि जी जनाब ये सौदा लेते आना। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा होगा दवाइयां लेते आना। ये सारे जज्बात पतरस को घर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि पतरस के पास आज बेचने के लिए, बोले जी कुछ है? नो। फिर स्टोरी में ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट कब आया? जब लाड़ा आ गया। हालेलुया। पढ़ेगा कोई मेरे लिए तीसरी चौथी आयत पढ़ देंगे? और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शिमाउन की झील से दरख्वास्त की के किनारे से जरा, ये अपनी कश्तियां पार्क करके, इन्होंने कश्तियां पार्क कर दी हैं, और यीशु कश्ती पर चढ़ गया, जो किसकी है? शिमाउन की। अच्छा, कश्ती उस वक्त कश्ती नहीं है, कश्ती पुलपट बन गई है। ऐसा ही है ना? पुलपट पे चढ़ गया ना, स्टेज बन गई भाई कश्ती। कश्ती स्टेज बन गई, और यीशु ने कहा जरा किनारे से क्या कर। एक और इसकी मंजर कशी ये भी हो सकती है। मेरा एक फॉरेनर दोस्त है, वो कहता है मुझे यरूशलेम जाने का इत्तेफाक हुआ। वो कहता है भाई ये जो जूइश है ना, कोई भी चीज मुफ्त से नहीं चलेगी। कहता है मैं यरूशलेम में गली में घूम गया, तो मैंने एक यहूदी को कहा कि मुझे जरा रास्ता बता दे। उसने रास्ता बताया। जब मैं जान लगा, मेरा हाथ फाड़ के कहता किधर जा रहे? मुझे वापस बुलाया, बोला ये रास्ता बताने के $50 लगेंगे। तो कहना उन्होंने मेरे को $50 दे, गली दस दी। थोड़ा आगे गया, जुत्ती की एक दुकान पे जुत्ती पसंद आ गई, पाके चेक नहीं करी थी, जरा वेख चले सही किस तरह की लग रही। कहता मैंने जूती पहनी, मुझे समझ नहीं, मैंने छोड़ दी। दुकान वाले ने मुझे वापस बुलाया, ये जूती चेक की है, अगर पसंद है तो $50 की, नहीं पसंद तो $30 की। कहना मैं फिर $3 दे दिया, यरूशलेम से जान चुका। तो हो सकता है ऐसी क्यास राई की जा सकती है कि पतरस ने कहा होगा कि भाई आज मछलियां ते लगियां ने, ए बंदे नूं कश्ती चाहिए, ये कोई कारोबार बनाइए है। इधर नहीं लिखा, बट वी कैन इमेजिन उनकी नेचर को देखकर। समझ रहे हो मेरी बात? पतरस ने कहा चलो ठीक है यार, और तो जा काम तो है नहीं, बोले को 150 लाख के सौदा पे लेके जाइए नाश्ता। और अगर उसने ऐसा बोला होगा तो यीशु ने दिल से कहा करने आज देखना, आज तेनों माला माल करके जावांगे, नंबेदा आज तेरे को संभालियां नहीं जानियां बच्चियां। यीशु प्रीच करना शुरू हो गया, कलाम सुनाया। अच्छा, पतरस का ध्यान कलाम पर नहीं है, ये याद रखिएगा। पतरस इज नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम भीड़ सुन रही है, पतरस जाल धो रहा है, और पतरस इंतजार में कि कदों है सेमिनार मुके, ऐ मेरा डाइस छड़ना तो मैं अपने पैसे लेके घर जाऊं। सरमन खत्म हुआ। अब ये होता कि यीशु कश्ती से होता। आप मेरा समझ रहे, कलाम समझ रहे चर्च? मैं बहुत सादा करके पास्टर इसको लेकर चल रहा हूं ताकि मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पर लाऊं चर्च को। यीशु ने कलाम खत्म किया, सेमिनार मुकम्मल हुआ। अब होता ये कि यीशु पुलपट से नीचे होता था। यीशु पुलपट देख लोग कह रहे हैं कि तुम गहरे में चलो। आगे कोई मेरी बहन पढ़ेगी? चौथी पांचवी आयत। किनारे से जरा हटा ले चल। Okay. और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद। शमाउन का जवाब सुनो। शमाउन ने क्या कहा? ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर ये बात बड़ी सादा लिखी हुई है, आम पढ़ेंगे तो एकदम से गुजर जाएगी, लेकिन अगर इसके सियाको सबाक को देखें तो पतरस तंज कर रहा है यीशु को कि सर जी सानू ना दसो, आप एक कारपेंटर हैं, आई नो यू आर अ कारपेंटर, तू एक बड़ाई का बेटा है, हाँ तू उस्ताद भी है, लेकिन मैं कौन हूं? माहिरी, मछेरा, आई नो माहिर।
हमने रात भर झाड़ डाला है. Don't teach us God. लेकिन अगले लम्हा अपसाइड डाउन होंगे. याद रखिए, बरकत एटीट्यूड से नहीं बल्कि बरकत फरमाबरदारी से आती है. जब पतरस कहता है चल भाई उधर मेरी कश्ती, तो पहला कमाल खराब है, आप ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि झाड़ डाल. But he obeyed. कहता है, सुनिए जी, पतरस कहता है, पतरस हम दिल से क्या यार सारी रात भी तो काली की थी ना, चलो फिर सही है. कहता है मालिक तेरे कहने से झाड़ डालता. अब आता हूं टॉपिक की तरफ जो पहले कहा था. जाल आपकी और मेरी जिंदगी क्या है जी? आपकी और मेरी मछलियां उस जाल में बरकतें, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, और वो कचरा जो पतरस धो रहा है वो गुनाह, गलासतें, गंदगियां जो जाल को फाड़ देंगी. आप लोगों के तो इतना तजर्बा शायद ना हो क्योंकि समुंदर नहीं है, लेकिन हमें वहां बहुत तजर्बा है. कराची में जाल की बहुत वैल्यू होती है मछेरों के नजदीक. जाल उनकी जिंदगी का असासा होता है. जाल उनकी रोजगार का सरमाया होता है. वो जाल से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं, खुद साफ हो या ना हो. मछेरों से बड़ी गंदी स्मेल आती है, लेकिन उनके जाल हमेशा नीट एंड क्लीन रहते हैं, क्योंकि जाल ही है जिसके सबब से उनकी जिंदगियां माला माल रहती हैं. होंडसो कितनों के जाल मछलियों से भरे हैं और कितनों के जालों में खाली कागज को गसने. कितना दे भरे ने दसो. अच्छा, जाल जब भरे होते हैं ना ते नाल सिर्फ मच्छियां ही नहीं जान दियां, ऐ भी याद रखिया जाए, नाल कचरा भी आता है. हाँ, पत्थर भी आते ने. पतरस ने ओबे किया, फरमाबरदारी की और जाल डाल दिया. जो काम पतरस सारी रात में नहीं कर सका वो यीशु ने एक ही लम्हा में कर दिया. मछेरे कहते हैं कि मछली पकड़ने का जो राइट टाइम है, सही वक्त, वो रात का वक्त है, स्पेशली जब जाल से मछली पकड़नी है. कुंडी से पकड़ना हो तो दिन के टाइम में, लेकिन कुंडी में एक एक मछली आती है. जाल जरा बाबा खींच के लैंड है. रात के वक्त मछली पकड़ना इसलिए आसान होता है कि अंधेरा हो जाता है और मछलियां चांद की रोशनी में अपनी खुराक ढूंढने के लिए सतह पर आती हैं. और जब वो खुराक ढूंढने के लिए सतह पर आती हैं तो मछेरे बड़ी आसानी से उन्हें जाल में घेर लाते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पतरस ने अपने प्रोफेशन के मुताबिक बिल्कुल राइट टाइम पर जाल डाला. अच्छा, उसने सारी रात मेहनत की है, बट देयर इज नो फिश. यीशु मसीह जब सूरज आबोताब के साथ लगा हुआ है और दिन के वक्त चूंकि सूरज की रोशनी होती है इसलिए मछलियां रोशनी से डरकर नीचे चली जाती हैं गहराई में, और दिन के वक्त जाल से मछली पकड़ना निहायत ही मुश्किल है. पतरस ने अपने प्रोफेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक टाइम पर जाल डाला है, लेकिन यसूस के बरक्स दिन में आबोताब पर सूरज चढ़ा है, कह रहा मछली पकड़ने के लिए चलो. और एक और इंटरेस्टिंग बात आपकी बाइबल्स में लिखा है, यीशु ने कहा तुम जाल शिकार के लिए अपने जाल डालो. लिखा है जी सबकी बाइबल, देखिए है सिस्टर जी, यहां पर ये लिखा है तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो या तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो. अपने और अपना में क्या फर्क है? अपना पसंद होता है, अपने जो है ना वो अलीशा के पास बेवा आई थी जब कहा कि कर्ज खुआ आ गया तो उन्हें क्या बर्तन इकट्ठे कर लिया. पतरस ने रात को अपना जाल डाला था एक. सुनिए जी चर्च, पतरस ने रात को एक जाल डाला था
यसु इनडायरेक्ट, यसु ने पहला ही मौजज़ा करता है, पतरस को समझ नहीं आ रही, यसु कह रहे हैं तू जिन्ने तेरे माहीगीर ने ना आस-पास ऐ सारियां दे जाल ले लै, सारे भरना ले ली। हालेलुया। तुम शिकार के लिए अपना नहीं, तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। जमा का सीगा है, वाहिद नहीं है, जमा है। पतरस ने रात को एक जाल डाला था, ते वो एक भी खाली वापस ले आया सी। यसु कह रहे तेरे आसपास जितने मछेरे जिन्हां नु तू जानना है, जिन्हां नाल तेरी वाकफियत है, सारियां को जाके जाल ले ले। जिन्ने जाल तेरे कोल ने ऐ सारे दे सारे अज भरना ले ली। हालेलुया। दिन के वक्त मछली नीचे चली जाती है। यसु ने कहा यहां जाल डाल, ऐसे ही। मैंने पागलों से कहा ये कैसे मुमकिन है? मछली पकड़ने का वक्त रात का है, यसु दिन के वक्त कह रहा है, सूरज चढ़ा हुआ है, रोशनी निकली है, इतना शिकार कैसे हो सकता है? पागलों का लेसन। जब यसु ने कहा ना कि यहां जाल डालो, राइट देयर, तो गनीसरत की झील और आसपास के समुद्रों और नहरों में जितनी मछलियां थी, उन्होंने कहा ये तो बनाने वाले की आवाज है, ये तो क्रिएटर की आवाज है, ये तो हमारे खालिक की आवाज है। वो सारे दिया सारियां पैर से निकलकर पतरस के जाल में आते थे। हालेलुया। अरे जब खुदा तेरी कश्ती में आ जाएगा, तब तेरी छुपी हुई फसलें भी अंदर से निकलकर तेरी झोली में आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। सारी मछलियां ने कहा ये तो क्रिएटर की आवाज है, ये तो खालिक की आवाज है, अरे ये तो बनाने वाले की आवाज है, ये मुझ पर रंग चढ़ाने वाले की आवाज है। सारी की सारी मछलियां इकट्ठी होकर पतरस के जाल में आकर बैठी। हालेलुया। व्हाट अ गॉड वी सर्व। कश्ती भी हुई है, पतरस भी हुई है, जाल भी हुई है, पानी भी हुई है, गनीसरत भी हुई है। सिर्फ एक चीज का इजाफा हो गया है, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह। हालात बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं, हुकूमतें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, बहन भाई बदल रहे हैं, माँ बाप बदल रहे हैं, रिश्तेदार बदल रहे हैं, लोग चर्च बदल रहे हैं, पास्टर्स बदल रहे हैं, चैनल्स बदल रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज नहीं बदल रही, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जब ट्रम्प फटा और जॉन बाइडेन, आप लोगों ने शायद देखा, बीबीसी न्यूज उसको लाइव दिखा रहा था। ट्रम्प व्हाइट हाउस से अपना सामान लेकर निकल रहा था और जॉन बाइडेन अपना सामान लेकर अंदर जा रहा था। तो मैं ये मंजर सारा देख रहा था, मुझे खुदा के पागलों ने कहा देख ये दुनियावी बादशाहियां हैं, एक आ रही है एक जा रही है। जॉन बाइडेन के भी साल पूरे हो जाएंगे, वो हट जाएगा, फिर एक नया आ जाएगा, लेकिन रहेगा नाम सदाती का मसीहा। उसकी बादशाह को कभी सवाल नहीं है। फरिश्ते ने कहा देख उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। हालेलुया। वो अब तक यकसा खुदा है, उसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। उसकी रान और पोशाक पर ये नाम लिखा है, और वो नाम क्या है? वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। चर्च में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर वन क्राउड, क्राउड समझते हैं, मजमा हजूम। और नंबर टू क्रू। क्रू क्या होता है, क्या आसान करेंगे? टीम, मैनेजमेंट। हाँ, एक होता है हजूम जो आप हम सब हैं, और ये है टीम जो ऊपर बैठी है। ऐसे ये सारी मैनेजमेंट बैठी। यीशु मसीह कश्ती पर चढ़ के कलाम किसको सुना रहा था? हाँ, क्राउड को ना, लिखा है ना भीड़। सुनिएगा जी, अभी आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि सारे तुसी हाथ चुकोगे कि ऐसे इधर आ जाएंगे। कलाम सुनाया जा रहा है भीड़ को। कश्ती में बैठकर मछली पकड़ने कौन गया? पतरस। बरकत का मजा क्राउड नहीं,
बल्कि क्रू चखता है। आप सारी जिंदगी क्राउड में खड़े रहेंगे ना, मैं पूछूंगा कितने बीमार हो, सारी हाथ खिला देंगे, कितने गैर न जाते आप तो सारी हाथ खिला देंगे। जब तक क्राउड में खड़े रहेंगे, भीड़ में खड़े रहेंगे, खुदावंद के मौजज़ों से और उसकी बरकतों से महरूम रहेंगे। वो हमारे वहां क्रूसेड्स होते हैं ना बड़े बड़े, यहाँ भी, तो वो ऑर्गेनाइजर का एक कार्ड होता है, इंतजामिया का, जो किसी छोटे बच्चे को भी लग जाए ना तो ये धौन चैन सरिया आ जाता है, पादरियां की भी जेबां चेक करता है, इधर उधर भागता है, स्टेज पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी आ गई है, उसने ऑर्गेनाइजर का कार्ड पहन लिया है। यीशु मसीह आपको क्राउड से निकालकर क्रू में शामिल करना चाहता है, और वो कार्ड नहीं देना चाहता जिस पर हाथ से ऑर्गेनाइजर लिखा है, बल्कि वो कार्ड देना चाहता है जिस पर उसके खून से ऑर्गेनाइजर लिखा है। आप मुझे ये बताएं, कितने लोग क्राउड से निकलकर, हजूम से निकलकर यीशु की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? दसो भाई, पैसा वेल लो, आपने फॉलो अप करना है, ठीक है? फोटो इनकी कैसे सीधे अच्छों को कितने टीम मेंबर्स बनना चाहते हैं? अच्छा याद रखिएगा, टीम मेंबर्स की जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्राउड आता है, क्राउड आओ के मौजा मौजा मार के टोर जाता है, लेकिन टीम एंड तक रहती है, याद रखिए। आज टीम मेंबर बनने के फायदे भी बहुत हैं और उसके नुकसान भी बहुत हैं। इफ यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड, राइट, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप खुदा के प्लान में हो तो इट्स मीन यू आर इन द डेंजर जोन। भाई मूसा चंगियां भलियां अपने सुसर दियां भेटां चार रहा है, यस खुदा मिल गया, और जितन ना खुदा जल्दी झाड़ी में मिला, जिंदगी में मुसीबतें आया कि नहीं आया, चारा फंस गया। कभी फिरौन के सामने, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को निकाला, कभी उन्हें को जलील होता है, कभी उनसे बुरा भला कहलवाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, और बेचारा जिस प्लान के लिए बुलाया गया, खुदा ने उसको वहां तक जाने में नहीं दिया। खुदा ने कहा दूरों खलो के वेला, तू जाएगा नहीं। हुआ? इफ यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड। एक 14 साल की लड़की बेचारी पानी भर कर आई है, आगे फरिश्ता खड़ा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मरियम। उसकी उम्र 14 साल की। उस वक्त 5 मिनट और मैं सुनाऊंगा। फरिश्ता मुकर्रब, जब्राइल फरिश्ता जो खुदावंद के हुजूर में खड़ा रहता है, कहते हैं तीन वाला फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता है, आर्कएंजल है, आकर कह रहा है सलाम तुझ पर। जब आप खुदा के प्लान में आ जाते हैं, सुनिएगा आपकी हौसला अफजाई के लिए, खासतौर पर मैनेजमेंट के लिए, जब आप खुदा के प्लान में आ जाते हैं, इंसान आपको सलाम करें या ना करें, फरिश्ते आपको सलाम करना शुरू कर देते हैं। भाई फरिश्ते ने आकर मरियम को सलाम किया या नहीं किया, मुझे ये बता दीजिए। एक आम लड़की को जो बाहर से मटके भर कर आई है, कह रहे सलाम तुझ पर, तो चुन ली गई है, तू खुदा के प्लान में आ गई है। कह रही है मैं तो पाक दामन हूं। कहता है हाँ तू पाक दामन है, इसीलिए पाक रूह की कुदरत तुझ पर नाजिल होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। मरियम ये लड़का अंधों की आंखें खोलेगा, ये लंगड़ों को चलाएगा, ये घोड़ियों को पाक करेगा, ये मुर्दों को जिंदा करेगा, और मरियम इससे भी बढ़कर ये बच्चा जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, ये खुद भी मर जाएगा और जलाल के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसका नाम यीशु है। अगर क्रू में शामिल होना है ना, तो सलीब उठाने के लिए रेडी हो जाएं। शिकार कर लिया, पतरस कह रहा है मालिक मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास से चला जा। अब पतरस ने अपना शिकार कर लिया, हुण यीशु दी वारी शिकार करेंगे। यीशु ने कहा मैं जानता हूं तू गुनाहगार है, आज से तू मछलियों का नहीं बल्कि बताएं जी क्या करेगा, यानी तू आज के बाद माहीगीर नहीं, तू आदमगीर बनेगा। मैं फिर रुक गया, मैं क्या पागलों ने भी एक्सप्लेन करो माहीगीरी और आदमगीरी क्या है। उसने कहा ओके सुनना जी,
اس نے کہا ماہی گیر کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر زندہ مچھلی پکڑتا ہے. سن رہے جی؟ ماہی گیر زندہ مچھلی پکڑتا ہے, اس کو مردہ کر دیتا ہے اور مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے. یہ کام کرتا ہے. ماہی گیر زندہ مچھلی پکڑتا ہے, وہ تڑپتی تڑپتی ہے, اس کو مردہ کرتا ہے, مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے. لیکن آدم گیر کیا کرے گا؟ آدم گیر مردہ جانوں کو پکڑے گا, انہیں زندہ کرے گا اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا. ہیلیلویا. آپ لوگ آدم گیر ہیں, آپ لوگ مردہ جانوں کو پکڑیں گے, ان کو مسیح کے نام سے زندہ کریں گے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کر دیں گے. ارے ہم ماہی گیر نہیں, ہم آدم گیر ہیں. ہمیں زندہ کو مردہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. آپ بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جال مچھلیوں سے بھر جائیں؟ باقی نہیں چاہتے. باقی نے مچھلی نہیں چاہیے تھی. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. God, thank you Jesus. آئیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں. اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں. Praise the Kabara Shatra Baba Barasat. Rasa Takara. کہ اس توبہ کتا سب لوگ پاون, کہ اس توبہ کتا سب لوگ پاون, دیکھو ہاتھوں کو بڑھا کے گائیے. وہ یہاں پر مت جو آپ کے چالوں کو بھرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی کشتی میں آنا چاہتا ہے, آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. جو اسرائیلیاں دا God, we give you glory and praise in the name of Jesus. جو تعریف تعظیم کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت اور بابرکت موقع کے لیے جو تُو نے ہماری زندگی میں رکھا. خداوند اگر آج کا کلام اچھی زمین پر گر گیا ہے تو تیری